malih ngaji kuping walaupun niku ganjarane lamun ditulis sampai malaikat cepegel. Wenten sios riwayat sing nyebutaken sinten-sinten wong dodok ning majelis ilmu, dodoke doang. Niku ganjarane walaupun ditulis ya kan, laut ki jadi tinta nih, laut jadi tinta. Gegodongan di dunia niki jadi alase, jadi kertase. Terus wit-witan dan batang-batang ini ku dados pulpen, ditulis ganjaran pahala wong dodok ini apa ngaji niki boten bakit ketulis. Malaikat dipegel juga nulis. Wong dodok sing ning majelis ilmu. Wenten sios malih riwayat sinten-sinten kata Kanjeng Nabi sing dodok ning majelis ilmu, ya kan? Ngerumpu ilmu diamalkan ataupun tidak diamalkan, iku kata Kanjeng Nabi lebih baik daripada dia sholat 1000 rakaat. Sinten sing kuat sholat 1000 rakaat? Niku dodok itu ganjarannya semua wong ngaji mah. Makanya rugi lamun tinggal ngaji. Ngaji niku perkara sing enak lan boten ngeberataken sinten-sinten. Ngaji mah enak. Coba bukti nih, susu enten. Seniki wenten jamuan spesial duren segala wenten. Alhamdulillah. Enak pokoknya wong ngaji mah. Ya, dodok yang beda disuguhi. Lan lamun ditinggalkan oleh dosa. Lamun ngaji ditinggalkan dosa. Ya. Karena apa? Karena ya waunika. Lamun uang beramal tanpa ilmu, tanpa kuning hukum-hukumnya, syarat-syaratnya, niku mau tertolak. Nih udah ya. Lamun wong ngamal boten derbe ilmu ditolak ilmu. Apa amal ini? Ayun salah kita ngajinya. Ya. Makanya walaupun kula niki ibadahnya malah belentang-belentong sing ngomong kesani ya. Tapi insya Allah menawi asbab kula ngaji niki dikuatakan ibadahnya, dibagusakan salate, dibagusakan ngajinya, diterima sedanten amal-amalnya kan menawi keberkahan ngaji iki antuk pebangsa keberkahan ning kehidupan kula sedanten. Utawi haram iku perkara lamun ditinggalaken oleh ganjaran. Iki perkara haram. Lamun ditinggalaken malah oleh pahala. Contohnya ngelawan yang wong tuaku, aja lo ngelawan, tinggalakan boleh ganjaran. Minum, ya, minum khamar, itu perkara haram, tinggalakan boleh ganjaran. Main judi, ya kan, ditinggalakan boleh ganjaran. Enak wong Islam mah berarti ganjaran itu gampang. Ninggalakan perkara sing haram boleh ganjaran. Ninggalakannya doang. Ya. Tapi berarti dosanya itu gampang nih. Guru tuh bening hati, sengit ning wong. Dosa itu mana? Guru tuh doang, sengitnya ning hati, dosa itu. Siapa sih berbuat dosa? Hati ini sing dosa. Boleh seseorang benci, tetapi ning sifatnya, dede ning wong. Ya, Kanjeng Nabi ku muring ning wong-wong sing bahasane jorek. Tapi dede sengit ning wong, tapi ning perilakunya, sifatnya, akhlaknya. Sing disengiti ku ning dede wong kita mesengit sing jera benar. Ulama sengit ning wong kono, akhlaknya kurang bagus, ana gen kono. Udu ning wong dituding sengit kecil pun napik, ya. Haram hukumnya. Ya. Ngebenci wong sedanten nih, arep raine ta badane sedanten sengit kula napik. Karena sing antuk niku sengit saking akhlak buruk, sifat buruk niku antuk di sengit.
tuntutan yang akhirat itu. Kula meraji di masjid bolak balik ngaji, ya kan, sholat, baru tetangganya rok diajak, nuntut ya bakal. Wih, kita mau rok diajak ya Allah bakal dengan. Wong jojong bae salat lima waktu jojong bae, orang negor orang apa? Kita mau harus setuju di dek manjing surga pun. Nauzubillah min dzalik. Ada sama ya. Menaik kula sedanten wong-wong sing digolongaken saking wong-wong sing selalu ngajak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun dipegawai boleh dosa perkara sing haram. Seperti durhaka ing wong tua, ninggalaken salat, ninggalaken ngaji, ya, ninggalaken baca Quran. Walaupun sampai wonten riwayat lamun pengen digolongaken wong-wong iman, ya ya. Pengen digolongaken wong-wong iman nggih. Sampai tikine minimal sewengi ku maca Quran 10 ayat. Iku bakal jare Allah apa jare Kanjeng Nabi digolongaken jadi wong-wong iman. Mati nih. Lamun apa nauzubillah turu boten tangi wae. Niku sampun digolongaken jadi wong-wong iman. Rutin tapi enggal sipeng 10 ayat minimal. Apa 10 ayat? Fatihah pinten ayat? Fatihah. 7. Tambah inna a'tayna kal kausar atau wal asri 10. Pendek sebenarnya. Oh. Niku cepet Kanjeng Nabi digolongaken sebagai wong-wong sing iman. Sampai tangi mani, mengkoten mani, unggal turu, unggal ayat sare membaca 10 ayat, unggal sare membaca 10 ayat. Lamun bagus malih didawamaken surat Tabarak. Surat Tabarak itu jaminane sinten-sinten sing ngedawamaken surat Tabarak setiap sederek turu undingnya Tabarak. Al-Mulk Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-ayat terus sampai 30 ayat. Sinten-sinten saos sampai Kanjeng Nabi sing ngedawamaken istiqomah, ngedawamaken surat Al-Mulk sedereng sare niku dijamin malaikat munkar nakir jaga jarak. Nah kening kubur kuna jaga jarak. Klepun karena surat Al-Mulk niki bakal menjelma jadi seorang pria yang gagah. Jadi ajudan Bapak. Ning kubur kudu wonten ajudan kula nek lamun ngedawamaken surat Al-Mulk Tabarak. Ya. Misal kula rawuh ning kubur dipendem. Kan setiap sinten-sinten sing nganter sampun 7 langkah munkar nakir rawuh. Niku rawuh lon-lon. Manji salam karena wedi buat anak ajudan nih. Sampai presiden pas pampres ya. Wedos munkar nakir jaga jarak. Salam niki. Lamun sing nauzubillah sing uripe boten taat ning Allah iku tekane kayak gledek. Jeger bae manjing iku munkar nakir. Boro-boro salam langsung dikenen man robuka. Wis ora salamani, tapi lamun wong sing ngedawamaken surat Al-Mulk Tabarak dijaga, di stop. Munkar nakir maju, toh mundur. Jere apa jere surat Tabarak, jere surat mundur. Aja parak-parak. Apa sih? Tuan kita, macam-macam. Lamun arep nakon kita di sini takoni. Iki memenang bae tuan kita. Sampai di kota nakon. Jadi sing jawab niku surat Al-Mulk niku sing jawab. Walau mereka menang nih, ya ajudan gue langsung bakal ngejawab. Lamun ngedawamakan surat Al-Mulk setiap ayat sehari. Ini enak ya. Ngedawamakan surat Al-Mulk bakalnya di kuburan ajudan, ya dijaga. Iya maksudnya. Utawi sunah iku perkara lamun dipegawani kuli ganjaran.
sunnah perkara sunnah. Napa contohnya kata Kanjeng Nabi ku sedantene tingkah lakune akhlake pegaweane Kanjeng Nabi niku jadi contoh kangge kula sing disebut sunnah. Sunnah niku enten telu rukune. Enten telu, sing pertama pakaiane Nabi, sing kekali niku apa sih cerminane Nabi, apa sih parase Nabi sedanten sing ujung rambut sampai ujung sikil. Sing ketelu niku menenge Nabi. Jadi telu sunnah dibagi. Sing pertama penampilan Nabi seneng ngangge pakaian sing rapi. Salah sios. Seneng pakaian sing rapi, sing nutup aurat. Kanjeng Nabi ku seneng. Berarti kopiah niki dede sunnah. Tapi kan sing lebih sunnah sorban, lamun kuat menggen. Ya, udang-udang niku sunnah Nabi. Sing kadang seniki wong ngecape niku sebagai pakaian kiai, padahal itu. Wow. Sinten saos ki antuk mengge ketika waktu salat. Karena apa? Ganjarane niku lamun boten salah ulah ning kitab Fathul Muin ya. Sinten saos sing salat ngangge sorban ya, nggih udang-udang. Niku ganjarannya 70 kali lipat dibanding salat tanpa sorban. Ya. Ganjarannya gede, gampangnya geletik ganjaran wong Islam mah. Nyontoh Kanjeng Nabi di ganjaran dulu. Ya. Terus pakaian Kanjeng Nabi ku sing paling disenengi kelambi putih, warna putih. Warna hijau, warna ireng. Itu Kanjeng Nabi, tapi sekian banyak warna niku Kanjeng Nabi paling seneng ngangge warna putih. Ya. Jadi Kanjeng Nabi ku lamun niki wenten pak-pake gitu. Lamun ayun berangkat dakwah nggih kelambine putih. Lamun ayun berangkat perang nggih kelambine ijo. Lamun ayun silaturahmi nggih kelambine ireng. Wenten riwayat ya. Wallahu a'lam bishawab. Allah sing kuning sedang. Terus ngingu jenggot niki sunnah sing kadang disepelekan. Ngingu jenggot. Iki sunnah walaupun cilik pahalanya tapi ngalir. Lagi sare be kula, ngalir terus iki. Hatta walaupun lagi keadaan lalai. Iki pahala dulu. Lamun niate nguripaken sunnah Nabi. Kita meniru artis lah, orang pahala. Artis ujeng buat bagus. Nirune artis salah. Orang apa? Tapi lamun numbuhan jenggot apa nyontoh Kanjeng Nabi, insya Allah turunnya bedi ganjar di jenggot. Oh, ya. Subhanallah. Enak. Pang jangan potong tuh. Enak gitu ya, lagi sare, kitanya lagi ngobrol ngalor ngidur boten bubu kan, niku tetap ngalir pahala di jenggotnya, undang pahala saking Allah. Lamun niate ngamalakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakaian kesukaan Kanjeng Nabi niku gamis atau pakaian muslim, pakaian takwa. Niku sunnah. Ya. Napik wenten sebutan kaya wingi kan sempet rame. Batik itu sunnah Nabi. Ayo. Ya, naudzubillah min batik di sunnah Nabi. Memang sejak kapan batik itu ada di Arab? Ya. Jadi pakaian sing disenengi Kanjeng Nabi itu warnanya putih, hijau, ireng. Wenten sios riwayat malih abang. Tapi abangnya abang marun, abang ati warna. Jadi abang menyor nih gak dede, tapi abang ati.
Terus panganan kesukaan Kanjeng Nabi napa? Daging wedhus. Kanjeng Nabi paling seneng daging wedhus. Apa favoritnya Kanjeng Nabi? Sampil tengen Arab. Iki klepun jepene Kanjeng Nabi ku seneng karena ototnya bagus, kencang. Jadi Kanjeng Nabi ku wonge seneng ning daging wedhus. Ya. Kanjeng Nabi ku panganan apa? Pedaharane paling seneng itu daging wedhus. Paling hobi gitu Kanjeng Nabi ku ning daging wedhus. Terus buah-buahane anggur, Kanjeng Nabi ku seneng. Kurma, apel, ya. Gedang. Itu Kanjeng Nabi ku seneng. Ya. Durian malah kan ya. Terus minuman kesukaan Kanjeng Nabi itu salah siose wedang putih zam-zam ya. Ning Arab zam-zam wedang. Mirip baju putih lah. Ya. Wedang bening, kalau putih meniki susu ya. Wedang bening, susu termasuk kesukaan Kanjeng Nabi. Madu itu termasuk sunnah Nabi. Lamun kula derbe kecil di lamun bahasa ini imunisasi ya niku lamun boten bang imunisasi nih posyandu imunisasi pribadi bangkit melalui apa kurma lan madu karena zaman cengen kan betul enten imunisasi niku penguat imun tubuh para sahabat cengen, para tabiin, para ulama cengen itu sarang madu lan kurma dijejel-jejelakan. Napa malih sing ngenyohaken kurma niki, sing ngedulakaken madu niki wong saleh. Ya, iku juga lebih kuat bakal daya tahan tubuhnya ditambah maning bakal doyan ibadah sebonca. Ditaknikaken bahasanya ditaknik. Dikenyohaken juga ning wong saleh ku dijejelaken ning si bayi atau bocah cilik ya niku bakal nular kesolehan insyaallah ya. Terus napa malih menenge nabi bin lamun ditiru ganjar menang menenge nabi napa zikir ya ngaran nu prepen apa nasib dulur-dulur kita ini prepe nasib keluarga kita ini prepe nasib kita setelah mati ya ubenangin Nabi mikiri umat mikiri dulur mikiri keluarga dan mikiri dahar terus anak rabi kisuk mangan apa ya kisuk mangan apa siki mangan siapa kisuk harap nyokot siapa ya aja sampai jadi sing dipirakan Kanjeng Nabi prepen ibadahnya dulur kita pribadi ibadah diterima Kanjeng Nabi bukan pikiran padahal jelas-jelas surga Kanjeng Nabi tapi apa nggak nyontoh akan yang pula sedang bahwa mikirakan umat itu dede cuman tugas ulama dede cuman tugas para habaib dede cuman tugas para wong-wong sing soleh sing ngerti tapi kula sedanten di estafet kangge sama-sama memakmurakan majelis-majelis taklim, memakmurakan masjid, memakmurakan tempat-tempat sing ibaratnya di kangge ngaji. Niku kada dimakmur-makmuran. Ya. Lan lamun ditinggalaken perkara sunnah itu rugi. Lamun pula sedang meninggalkan perkara sing sunnah itu rugi urip. Karena apa? Allah dewek sing nyebutaken ing Quran ya kan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Allah dalam contoh sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak sing paling bagus. Wujudnya manusia yang paling bagus
paling sempurna ya kuwan dulu. Sampai Allah dimuji, padahal Allah sing nyiptakaken Nabi Muhammad. Tapi muji ciptaane dewe. Saking mulianya, saking sabare lebih-lebih. Boten wenten sing bisa ngebandingaken ngelehi kesabaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh ketika Kanjeng Nabi rawuh ning Thaif, dakwah ning Thaif, arane kampung Thaif. Rawuh Kanjeng Nabi lan para sahabat dakwah ning riku. La ilaha illallah ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Ngajak ning Islam. Iku sing dibalasna Kanjeng Nabi ditimpuk, ya, diiduhi, dilempari kotoran, segala macam ditimpukaken sampai wong-wong tua kalakuan ning kampung Thaif ngakon bocah-bocah cilik kon ngiring Kanjeng Nabi supaya metu kampung Thaif. Nauzubillah ini dihinakaken Kanjeng Nabi ning kampung Thaif. Kala niku ya, ketika niku para sahabat jadi tameng Kanjeng Nabi. Ditameng itu sampai orang iki. Keleh tameng. Padahal sedanten sahabat ngerubungi Kanjeng Nabi tapi tetap jebol. Akhirnya Kanjeng Nabi medal sing kampung Thaif dodok mengejutkan para sahabat. Nangisnya medede kelaran deh. Dede baik ngucur getiye misal ning kelambi putih jadi abang, boten niku sing disediakan. Tapi sedih Kanjeng Nabi ketika umatnya itu dereng kenal sing arane Allah, dereng kenal sing arane iman saking Allah. Niku sing disediakan Kanjeng Nabi. Sampai malaikat Jibril tiba-tiba rawuh ning Kanjeng Nabi, mundur saking langit. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tepat malaikat Jibril. Nah kan, ya Rasulullah, apakah perlu malaikat penjaga gunung aku perintahkan kepada mereka untuk mengangkat gunungnya kemudian menimpakan ke atas kota Thaif tersebut? Sampai Kanjeng Nabi natik. Sampai nangis Kanjeng Nabi. Natik Jibril, natik aja. Menawi bakal anaknya mengorem kono. Dari malaikat Jibril, ya bahasa kita nih. Anak prepen bapak nih, lamun bapak nih kampret, ya kan? Anaknya nyopet, ya. Kono. Tapi cetek Kanjeng Nabi aja. Tak tonggoni putune, lah putune prepen anaknya mau. Tetap tak doakan. Menawi kampung Thaif niki termasuk kampung sing diisungi hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Ora tega. Coba kayak nabi-nabi sing lain. Jadi ngebandingaken kesabarannya beda. Sedanten nabi, sedanten akhlaknya bagus. Ngan lebih bagus akhlaknya Kanjeng Nabi di atas kesabarannya para nabi sing lain. Contoh ketika kisahnya Nabi Nuh, ya, damel perahu di luhur gunung. Diledekin umat. Nabi Nuh menedan. Gawe perahu di luhur gunung. Banyak dengan di. Tapi karena niku perintah saking Allah, kan damel di pantai kibai terus lebaran itu sekampung warung itu. Diibaratakan lah, pokoknya megede deh kapal sampai muat berpasang-pasangan sedanten itu. Jadi wedus pasangan, kebo pasangan, seluruh masuk di dunia ini berpasang-pasangan manek di kapalnya Nabi Nuh. Semut, kuman, anjing. Lamun ngaka aja kalakuan orang manek di kapalnya Nabi Nuh. Laka semut, laka kuman, laka bakteri, manjing kabeh. Tapi berpasang-pasangan. Ning kuku wedhus karo macan mangan bareng. Singa karo kebo mangan bareng. Karena apa? Saling kasih sayang.
Setelah kejadian itu apa? Nabi Nuh sampun boten sabar, ngadeleng umatnya diajak apa? Iman yang Allah sudah. Ini didoakan. Udan sing langit, metu sing bumi, lah banjir. 40 hari 40 malam. Dunia ini banjir. Ya. Tapi Kanjeng Nabi boten elok apa nyumpahi umat, malah ngedoakan geus dibikin. Sing dipirakan umat arep mati, Kanjeng Nabi ke ayun wafat, sing dipikirin umat teh. Ummati as-shalah an-nisa sing dipirakan Kanjeng Nabi. Apa? Umatku. Kanjeng Nabi ku weruh. Umat iki umure pendek-pendek, ya kan? Ibadahnya bahasanya apa ya? Malas-malas. Ngoten. Ya, uning. Ngoten. Terus gampang diadu domba. Karena Kanjeng Nabi pernah ayeuna naik ning mimbar niku doa. Diaminakan sareng malaikat Jibril. Doanya telu. Sing pertama doa Kanjeng Nabi niku, ya Allah, nyapik matikaken umatku lah dalam keadaan ngelik, dalam keadaan lapar. Jadi malaikat Jibril, amin. Allah ngabulkan. Jadi moal umat Kanjeng Nabi itu mati dalam keadaan kelaparan. Karena dijamin sehingga doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing ngaminakan malaikat Jibril. Ya. Dijamin wis doane makbul, diterima ya Allah. Sing kekali niku doane apa? Sing kali. Pokoknya sing ketelu niku boten diterima saking Allah. Napa ki doane? Doane ya Allah, napik pecah belah umat kula saking perbedaan pendapat niku napik sampai pecah di umat persatuan niku diaminakan malaikat Jibril tapi Allah niku ujian kangge umat sira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujian umat Kanjeng Nabi itu beda pendapat, selisih paham wajar ya. Sing penting makanya CPK ini apa? Beda paham boleh, berantem jangan. Cuma sekedar cekcok mulut biasa, asal digontok-gontokan, ditawuran, naudzubillah. Ya. Beda pendapat, misal musyawarah, beda pendapat wajar. Ya. Misal lagi pengawasan, kaitan pertakonan, kaitan jawaban sing beda-beda wajar. Karena ulama kata, pendapat itu kata. Napik tidak dosakan perpecahan. Ya. Lanjut nih hukum kepapat utawi makruh iku perkara lamun dipegaweni dibenci saking Allah, perkara makruh nih lan lamun ditinggalakan oleh ganjaran seperti mangan pete, bawang mentah, jering iku makruh dipangan ya. Ya. Kayak ini contohnya makruh, ya rokok makruh, ya dibenci doang, dibenci, ya bukan sampai haram dibanding bukan dosa, tapi disengaja doang, ya mangan jering, iku, ya makruh, mangan pete, ya mangan bawang mentah, sing doyan bawang mentah, tapi jarang ya. Indonesia bawang mentah. Orang India dong. Terus dodok lamun ning masjid ya. Selonjor ngadep kiblat. Tangane nompang ning mburi. Sikil selonjor ning kiblat. Iku dodok kayak bujahal gitu. Ya. Aja tiru Bapak. Ya. Ya. Sikil selonjor tangane ngol. Boleh enak. Ya. Ya, makruh aja niru tingkah laku wong-wong sing ngemusuhi Islam jadi ditiru.
band-band Korea ditiru. Wis jelas musuh kalau Kanjeng Nabi. Ya, memusuhi Kanjeng Nabi. Itu ditiru, rambutnya diputih-putihi, udah kayak opa-opa. Lamun sing alami mboten berarti niku mah alami. Terus yang terakhir perkara mubah. Utawi mubah iku perkara kang pada lamun dipegaweni oleh ganjaran lan atau dosa. Perkara mubah itu kata mubah. Contohnya lampu boleh kita ya. Motor mubah, mobil mubah, dua rumah bagus mubah, boleh saja. Tapi titik aja sob, mentang-mentang rumahnya bagus, mobilnya bagus, melapor ke tetangga, orang dapat mabur. Ya. Jadi sing diseniki kalau Allah sombong. Namun perkara-perkara kemewahan dan apa, lamun sanggup silakan, boleh saja. Ngan, napi, pelit, masjid, pucat, ya. Jadi kaya boleh, ya boleh saja. Tapi jangan kau lupakan sedekahnya, zakatnya, ya kan. Jangan lupa engkau dengan hak-hak mereka. Cinta anak yatim, fakir miskin, ya kan, bisa bilillah, boleh, napik sampai boten kelingan hak-hak ekwen kan. Setiap penghasilan sebulan antum, ya, dikuenten hak-hak sing kada ditunayakan. Angge ibaratnya saling nyukupi, karena anak yatim itu sedanten kan kecil-kecil pula sedanten. Sing wenten ing warung kada disayangi, kada mimpi sampai Kanjeng Nabi dewek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut abal yatama, bapane anak-anak yatim, ya. Bapane anak-anak yatim. Lamun uang sing sayang ning anak-anak yatim, lamun uang sing marah para wong miskin, niku cepe Kanjeng Nabi ning akhirat jarak antara dia denganku antara dua jari tengah dan telunjuk. Jadi keten ya. Jadi desekan orang Kanjeng Nabi. Mepet. Ya, jadi keten, namun keten bisa dilebar-lebarkan. Tapi keten antara jari tengah dan jari telunjuk. Iku Kanjeng Nabi dewek sing jalan. Sinten saos sing seneng ning anak yatim, seneng ning fakir miskin, niku Kanjeng Nabi ngejamin urip ning akhirat bakal parah karo Kanjeng Nabi. Tetanggaan karo Kanjeng Nabi. Menawi pula-pula sedanten sebagai memiliki wong-wong sing disenengi Kanjeng Nabi. Karena dia yang punya anak-anak yatim, yang punya fakir miskin, yang punya wong sing berhak saking hartanya pula. Menawi si pengpuniki kula sedanten diisungi kepahaman saking Allah Subhanahu wa taala, menawi bangkit diamalkan disadiakan ing anak putu kula, rakyat kula sedanten keluarga tenaga sing boten bangkit hadir si pengpuniki menawi dados penggugur dosa-dosa kula sedaya pengpuniki mantuk saking niki dosane bersih. Diangkat derajatnya sehingga utang lunas beragam. Amin. Biasanya paling utang yang berutang. Mungkin di saos ya obrolan saking kula menawi antuk pebabda mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lan keberkahan kami kampung kula niki
saking kebodohan pula, ya, kefakiran pula saking ilmu, pula ucapan istighfar saking Allah Subhanahu wa taala, mendalam pun mari Allah Subhanahu wa taala menawi pula di istiqomahkan sedanten kangge dodok ning majelis ilmu. Amin ya Allah ya